कराची के अवाम के लिए महंगाई में दोहरा अजाब। अद्वियात की कीमतों में 40% तक इजाफा। शहरियों के लिए जान बचाने वाली और आम दवाइयाँ खरीदना भी मुहाल। ब्लड प्रेशर की दवा नॉरेस 265 से बढ़कर 440 रुपए तक पहुँच गई। केरामॉक्स एंटीबायोटिक 195 रुपए से महंगी होकर 240 रुपए की हो गई। इंसुलिन 600 से 900 रुपए तक पहुँच गई। पैनाडोल मार्केट से गायब। 10 वाला पत्ता 50 रुपए में बिकने लगा। कोलेक ड्रॉप 60 रुपए के बजाय 180 रुपए में मिलने लगा। MIR का इंजेक्शन 3529 का हो गया। अवाम दवाइयां महंगी होने पर हुकूमत पर बरस पड़े। मार्केट में जाते हैं तो मार्केट वाले अपने रेट्स के ऊपर सेल कर रहे हैं कि यही बोलते हैं कि डॉलर बहुत महंगा है, आगे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम मेडिसिन की जो प्रोटेक्शन वो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं हो रही है। कराची में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर। नायब सदर मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक ने डॉलर की उड़ान अद्वियात महंगी होने की वजह करार दे दी। कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ने से अद्वियात महंगी हुई। हुकूमत में सलाहियत होती तो मसाइल का सामना न करना पड़ता। कैंसर की अद्वियात की इंपोर्ट ना होने से सप्लाई मुतासर है। $3500 का इंजेक्शन है जो कि 8500 में मिल रहा है ब्लैक पे। ये अल्ट्रावेट सिटी स्कैन एब्डोमेन। हाँ तो बहुत महंगा मिल रहा है, किधर किसी स्टोर पे है ही। अद्वियात के बाद कराची वालों के लिए बिजली भी महंगी। विफाकी काबीना ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 76 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की मंजूरी दी गई। माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 3 रुपए 21 पैसे पर यूनिट महंगी। गुज़श्ता साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपए 55 पैसे महंगी। इजाफा मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ मार्च से मई के बिलों में की जाएंगी। महकमा ज़राअत के अफसरान को भी कीमतें कंट्रोल करने का इख्तियार मिल गया। सिंध काबीना ने इख्तियारात देने की मंजूरी दे दी। DG ब्यूरो ऑफ सप्लाई, एडिशनल कमिश्नर 1 और 2, डिप्टी डायरेक्टर कार्रवाई कर सकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने कोरोना इमरजेंसी फंड खत्म करने की मंजूरी दे दी। रकम सैलाब मुतासरा अफराद के घरों की तामीर के लिए खर्च की जाएगी। अकाउंट में 35 मिलियन रुपए से जायद रकम मौजूद। सिंध काबीना का कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला। काबीना ने फंड्स मंजूर करके असलहा खरीदने की मंजूरी दे दी। ड्रग कोर्ट के लिए एजाज खानजादा और मोहम्मद आरिफ मिठानी मेंबर मुकर्रर। कराची पुलिस चीफ की आबाद आमद। बढ़ते मसाइल पर बिल्डर्स की आहो बका। चेयरमैन अल्ताफ ताई और सरपरस्ते आला मोहसिन शेखानी ने कहा कि जमीनों पर कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तियार कार कब्जा माफिया को पुरानी तारीखों में जाली कागजात बनाकर दे देते हैं। हमने तमाम मुतल्लिका इदारों को खत लिखे, शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं हुई। मलीर प्रोजेक्ट पर गुंटों ने हमला कर दिया, FIR दर्ज नहीं हो रही। हनीफ गौहर ने एडिशनल IG सिंध को आईना दिखा दिया। निजी फोर्स बनाई तो कार्रवाई करेंगे। पुलिस चीफ ने ताजरों पर वाजे कर दिया। जावेद आलम ओढ़ो की मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि जमीनों पर कब्जे पुलिस के नहीं, रेवेन्यू और इंसदाद तजावुजात की डोमेन है। पुलिस में काली भेड़ों का एतराफ भी कर लिया। बोले पुलिस में फरिश्ते नहीं उतरते। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत को सिक्योरिटी खदशात। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची और IG सिंध समेत दीगर हुकाम को खत लिख दिया। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की इमारत की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त। खत में कहा गया कि KMC इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। महकमे सिटी वार्डन का रमजान मुबारक के लिए हंगामी प्लान तैयार। शहर के 92 मुकामात पर सिटी वार्डन ड्यूटियां देंगे। प्लान 3 अशरों की मुनासबत से तरतीब दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन शहबाज अली ने कहा कि सड़क पर इफ्तार के लिए खुदा तरसों के मुंतजर रहते हैं। रवा बरस इफ्तार अलाउंस वाजबात भी अदा किए जाए। 3000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम।
ضلع جنوبی میں سینیٹری ورکرز سراپا احتجاج ہڑتال، کچرا اٹھانے والی گاڑیاں KMC ورکشاپ پر کھڑی کر دیں۔ سینیٹری ورکرز کو چینی کمپنی نے 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں دیں۔ ہڑتال کے باعث ضلع جنوبی میں کچرا اٹھانے کا عمل معطل۔ انچارج سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع جنوبی صلاح الدین نے کہا کہ چینی کمپنی اپنے معاہدے سے ہٹ رہی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا ڈائریکٹر جناح اسپتال کے استعفے کے خلاف احتجاج، ڈاکٹر شاہد رسول کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر عمر سلطان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد رسول پر دباؤ ڈالا گیا، ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر سجاد نے کہا کہ مطالبہ نہ مانا گیا تو آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سٹی 21 خصوصی افراد کی آواز بن گیا، معاونین خصوصی صادق میمن نے خصوصی افراد کے احتجاج کا نوٹس لے لیا۔ مظاہرین کے ڈائریکٹر فرمان علی سے کامیاب مذاکرات، دھرنا ختم۔ محکمہ خصوصی افراد نے احتجاج کرنے والوں کو کھانا بھی کھلایا۔ خصوصی افراد کا وفد آج 11 بجے معاون خاص صادق میمن سے ملاقات کرے گا۔ وفد معاون خصوصی کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گا۔ ڈائریکٹر فرمان علی ٹانوری کی جائز مطالبات حل کرنے کی یقین دہانی۔ موجکو پولیس چوکی کے اہلکاروں کا شہری پر مبینہ تشدد، مکینوں کا احتجاج۔ ہب چوکی سے ناردرن بائی پاس کے درمیان ٹریفک کی روانی متاثر۔ بلدیہ عظمیٰ کا محکمہ انسداد تجاوزات متحرک، شہید ملت ایکسپریس وے بلوچ کالونی پر تجاوزات کے خلاف کارروائی۔ سروس روڈ اور نالے پر بنائے گئے کارخانے اور دکانیں مسمار۔ کارروائی سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC عمران راجپوت کی زیر نگرانی کی گئی۔ ضیاء الدین یونیورسٹی کا 20واں کنوکیشن، یونیورسٹی کے 842 طلباء و طالبات میں اسناد تفویض۔ چانسلر ڈاکٹر عاصم حسین کی فارغ التحصیل طلباء کو مبارکباد، کہا آپ کو خوش آمدید کہنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، رکاوٹوں کا سامنا کرنے سے نہ گھبرائیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے کہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ مہارت سے لیس ہیں، دعا ہے آپ کا مستقبل روشن ہو۔ پرائیویٹ سکولز کو زائد فیسوں کی وصولی مہنگی پڑ گئی، زائد فیس وصولی پر شاہین پبلک سکول کی رجسٹریشن معطل۔ رفیع جاوید ملا نے بھی اس اسکول کی رجسٹریشن معطل کی تھی۔ پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر ANF کی کارروائی، دبئی کے لیے بک کنٹینر سے 9000 نشہ آور گولیاں برآمد۔ ترجمان ANF کے مطابق ملزم کراچی کا رہائشی ہے، مقدمہ انسداد منشیات ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا۔ 11 بلدیاتی یونین کمیٹیوں میں انتخابات کرانے کا معاملہ، امیر جماعت اسلامی کراچی کی درخواست پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس، 10 روز میں جواب طلب۔ حافظ نعیم کہتے ہیں کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات 11 نشستوں پر نہیں ہوئے، امیدواروں کے انتقال کے بعد انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہ ان نشستوں پر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا، الیکشن کمیشن انتخابات کرانے سے گریزاں ہیں، الیکشن کمیشن فوری انتخابات کرانے کا حکم دے۔ مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت MQM ڈیجیٹل میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ٹیم کا اجلاس، متحدہ کا پیغام سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر مؤثر انداز میں پہنچانے پر زور۔ 19 مارچ کے جلسے کی سوشل میڈیا پر مہم جوئی تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ مردم شماری کے مہم جوئی تیز کرنے کے لیے مختلف امور زیر بحث آئے۔ رکن رابطہ کمیٹی آسیہ اسحاق، انچارج شعبہ اطلاعات احسن غوری، نادر قریشی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی سیکرٹری کالج تعلیم پیر بخش جنیجو کا تبادلہ، پیر بخش جنیجو کو ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ ہاؤس تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ رینجرز کے زیر اہتمام انٹر ڈسٹرکٹ باکسنگ چیمپئن شپ، 7 اضلاع کے 91 مرد اور خواتین باکسرز کی شرکت۔ کراچی ساؤتھ نے پہلی، کراچی ویسٹ کی دوسری، ضلع ملیر کی تیسری پوزیشن۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شریک ہوئے۔
कराची गेम्स स्क्वाश टूर्नामेंट हुरैरा अली ने जीत लिया। फाइनल में लबीब भट्ट को शिकस्त। इवेंट के कामयाब इनेकाद पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की इंतजामिया को मुबारकबाद। मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि कराची में 18 साल बाद गेम्स हो रहे हैं। ये तब होता है जब मामलात कराची वालों के हाथ में हो। कराची गेम्स में टेबल टेनिस का सेमीफाइनल और फाइनल आज खेला जाएगा। चौथी क्लास की तालिबा ईमान हसन समेत 4 खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए। ईमान हसन कहती हैं कि इस्लामिया क्लब से खेलती हूं, फाइनल भी जीतूंगी। कराची गेम्स के बाद कराची सुपर लीग शहरियों की तवज्जो का मरकज। KSL राउंड मुकाबले इख्तितामी मराहिल में दाखिल। TMC ग्राउंड गुलबर्ग में नाज़िमाबाद वॉरियर्स और गुलशन थंडर्स आमने सामने आ गए। खिलाड़ियों ने कहा कि क्रिकेट के फरोग के लिए इस तरह के मुकाबले ज़रूरी हैं। टूर्नामेंट में परफॉर्म करके सलाहियत दिखाने का मौका मिलता है। जापानी कौंसल खाने के ज़रिए एहतमाम कराटे तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर। 50 से ज़ायद नौजवानों ने जापान से आए माहिरीन से तरबियत ली। खिलाड़ियों के दरमियान कातौज और कराटे के आजमाइशी मुकाबले हुए। तरबियती कैंप के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में असनाद तकसीम की गई। पाकिस्तानी टैलेंट से जापानी कौंसल जनरल भी बहुत मुतासिर हुए। लेजेंड अदाकार को खराज अकीदत। आर्ट्स कौंसिल में अदाकार अब्दुल कवी खान की याद में ताज़ियती रेफरेंस। तकरीब में सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह, ज़ेबा शहनाज और दीगर की शिरकत। अदाकारा ज़ेबा शहनाज अब्दुल कवी खान का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। कहा आज वो खुद को यतीम महसूस कर रही हैं। और विमेन कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज, तैयारियां मुकम्मल। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह ने 100% खवातीन को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा कैसे कपड़े पहनने हैं, किस शोबे में जाना है, ये भी आज़ादी है। अनीस हारून ने कहा कि जहनीत की वजह से मुआशरे की सोच 100 साल पीछे है। नूरुल हदा शाह बोली कि खवातीन को मौका फराहम नहीं किया जाता, तरक्की नहीं हो सकती।